إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ليله أشد وقاما وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا واصبر على واهجرهم هجرا جميلا عذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول کہ اس ملک کی تاریخ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور یہ ورق اس ملک کی ہسٹری اور تاریخ کا لکھا گیا. اسی تعلق سے آج یہاں پر اس 6 دسمبر کے دن ہم یہاں پر ایک دعائیہ پروگرام رکھا کرتے ہیں. اس کی غرض و غایت نعیم قریشی صاحب لطیف آرکو صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں آئیے اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار اس کالے دن 6 دسمبر کے تعلق سے فرمائیے. 6 دسمبر 1992 سے لے کر آج تک لگ بھگ 32 سال ہو گئے ہیں اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو جو کچھ ہوا ایودھیا میں، جس طرح سے ملک کے آئین کو توڑا گیا اور کچھ شرپسندوں نے بڑی تعداد میں پوری یوجنا بد طریقے سے جس طرح سے بابری مسجد کو شہید کیا گیا، وہ ہماری ملک کی تاریخ میں ملک کی تاریخ کا ایک کالا دن ہے. ہم اس کے بعد جو آگے بڑھتا رہا سلسلہ اور جو چیزیں بھی ہوئی اور 2019 میں جو فیصلہ ہوا بابری مسجد کے سلسلے میں، ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمام چیزیں سرووچ نیالے کے ماننے کے بعد، ساری چیزیں مان جانے کے باوجود کہ بھئی وہاں کوئی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، وہاں 1949 میں چوری چھپے مورتی رکھی گئی، اس کو بھی مانا وہ غلط تھا، غیر قانونی تھا، وہ بات کہی گئی. یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پر جو ہے 92 کو جو معاملہ کیا گیا تھا، 1992 میں جو بابری مسجد کو توڑا گیا، وہ بہت ہی غلط تھا، قانون کے خلاف تھا اور ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک فیصلہ ہوا، نیائے نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا. یہ ایک درد ہے، یہ ایک دکھ ہے جس کو ہم ہر سال اس کو یاد کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اور ہماری عدالتوں کو صحیح معنوں میں انصاف کرنے کی ہمارا مالک توفیق بھی دے. اور اس لیے بھی ہم جمع ہوتے ہیں، اس لیے بھی ہم یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ایسا کالا دن اور ایسے دن ہمارے دیش کے اتہاس میں پھر نہ آئیں. اس لیے بھی ہم اس کو یاد کر کے لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم یاد رکھیں کہ جو جس طرح سے ناانصافی ہوئی تھی، ٹھیک ہے فیصلہ ہوا، ہم نے کہا فیصلہ ہوا، انصاف نہیں ہوا، نیائے نہیں ہوا. بابری مسجد آج بھی نیائے کے انتظار میں ہے. دوسری بات ہم ایک بات کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، قیامت تک کہتے رہیں گے. ہم ہی نہیں کہیں گے، ہماری نسلوں کو بھی بتا کر کے جائیں گے. یہ بات بتا کر جائیں گے، اسلام کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے ایک بار جہاں مسجد بن جاتی ہے، جب یہ بات اسپشٹ ہو گئی کہ جب مندر توڑ کر یا کوئی ایسی قبضہ کر کے کوئی مسجد کو بنایا نہیں گیا، تو جس جگہ پر ایک بار مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے. مسجد تو مسجد ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ کیا بنا لیا، آپ نے فیصلہ ہوا اور فیصلے کی روشنی میں آپ نے بہت دھوم دھام سے جو کچھ بھی کیا وہ سب ساری دنیا دیکھ رہی ہے، دیش بھی دیکھ رہا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے دیش میں انصاف کا راج ہونا چاہیے، دیش قانون سے چلے گا، دیش سنویدھان سے چلے گا، دوست دھاندلی سے نہیں چلے گا، تاناشاہی سے نہیں چلے گا. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات آج کے دن ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، بابری مسجد کا معاملہ ہوا، اس کے بعد 1991 کے قانون کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ہماری اپنی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو بابری مسجد کے قانون میں خود یہ موجود ہے. دیگر دوسرے جو پوجا استھل ہیں ان کے بارے میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا
कि जो उनकी स्थिति 15 अगस्त 1947 की जो पोजीशन थी वो बरकरार रहेगी। उसके बावजूद भी हमारी निचली अदालतें उन एप्लीकेशंस को, उन दरख्वास्तों को सुन रही हैं और हालात बिगड़ रहे हैं। संभल में क्या हुआ, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बारे में जो कुछ हो रहा है, एक कोई भी उठता है फाइल उठाई, कुछ छोटी मोटी चीज़ें कहीं मालूम हो गई और आप जाकर के अदालत, और अदालत उनको मान रही है, सुन रही है, तो सब क्या हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। वो 1991 से पहले भी इसीलिए उस वक्त के जिम्मेदारों ने ये सोच करके कि भाई हमारे देश का भाईचारा बने रहना चाहिए, हमारे देश में कानून का राज रहना चाहिए, जो कुछ भी जो हम तय कर चुके हैं 15 अगस्त 1947 से पहले की जो चीज़ें थी हम उनको भूल करके हम आगे बढ़ें, तरक्की करें, और जो पोजीशन है इबादत गाहों की, उस पोजीशन में कोई बदलाव, कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। तो उसके लिए भी हम कहते हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसके नतीजे में जो हालात बने हैं वो बहुत दुखदायी हैं, वो निंदनीय हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे हुक्मरान भी, हमारी अदालतें भी, और बल्कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों को पूरी तरह से ये आदेश दे, इस बात पर पाबंद करे कोई निचली अदालत 1991 के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं करे। इन चीज़ों पर पाबंदी लगनी चाहिए और हम सब मिलकर देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ें और आगे काम करें। इसके लिए हम आज अमन व अमान की भी हम दुआ करेंगे, आज उसके लिए दुआ करते हैं। एक सवाल, मुल्क में अमन व अमान चाहता है, इसीलिए मुसलमान मुल्क के हुक्मरानों को, मुल्क की अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को ये बात कह रहा है, और इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है, और हम भी कह रहे हैं, बराबर ये बात कही जा रही है। इसमें कमजोरी की कोई बात नहीं है। मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, मुसलमानों का मसला नहीं है, मुल्क का मसला है, मुल्क के कानून का मसला है, संविधान का मसला है। संविधान से ये देश चलेगा। हम ये कहते हैं कि संविधान से ये देश चलना चाहिए, किसी की मन मर्जी से और धौंस धांधली से नहीं चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है की जगह को बदला नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, मस्जिद की जगह को चेंज नहीं किया जा सकता। जो मस्जिद एक बार बन गई वो मस्जिद ही रहेगी, उसकी जगह पर आप 5 एकड़ क्या 100 एकड़ भी दे दें तब भी हम कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हमें मंजूर नहीं है वो। हम ये कह रहे हैं आपने एक फैसला किया, इंसाफ नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, ये बात हम कह रहे हैं, कहते रहेंगे। यही हमारा आज के दिन भी हमारा कहना है, और इसीलिए हम दुआ